kalibutan nga lapad, wadam sa huna-huna. Nga sa usa ka klik lang ikaw akong makitaan. Simple nga hi, simple nga hello, ako magdahong nga kini na di ay ang sugod sa tanan. Sa dugay nga oras sa video call, ikaw na ang kauban. Ang kamingaw na papas, ikaw ang akong kalipay sa kadlawon. Ang imong tingog, ang tambal sa akong kakapoy. Ang imong katawa, naghatag ka na ko og kahayag. Padi ang tawagan, puno sa pagamuma. Nga wala na ko damha, ikaw na di ay ang akong gipangita. Ug sa usa ka gabi, imo na ang gipadayag. Ang gibati sa kasing-kasing nga dugay ng gihilom. Gidawat ko kini, kay ikaw man usab ang akong ipangandoy. Ang kasing-kasing nga gikapoy, karon na puno sa gugma. Salamat, bati kay ikaw ang nag-ayo sa akong dughan. Pag-awnaw, ikaw ang akong daily routine. Ang presensya mo mao'y nagpabuhi sa akong mga damgo. Bisag layo pa kita sa pagkakaroon ng paglaom. Nagpabilig nga usa ka adlaw, magkahibalag kita, magatubang nga na, huwag dili na, mag-video ko lang. Unta kining gugma, dili mausap sa panahon. Unta ikaw ng katapusan ng akong katapusan. Dili na ko mangita og lain, dili na ko magduha-duha. Sa imong mga bukton, gusto na ko mo pahuway hangtod sa kahangturan. Ug sa usa ka gabi, imo na ipadayag. Ang gibati sa kasing-kasing nga dugay ng gihilom. Gidawat ko kini, kay ikaw man usab ang akong gipangandoy. Ang kasing-kasing nga gikapoy, karon na puno sa gugma. Salamat, pati kay ikaw ang nag-ayo sa akong dughan. Padi ikaw ang akong last, ang akong duwan. Maghulat ko sa adlaw nga kita na mag-uban.